Dugang pa nga balita lokal nagapati ang pamunuan sang Panay Fire Station nga dako ang mabulig sang bago nga fire truck sa pagpadasig sa pagresponde sang Bureau of Fire Protection sa tion sang sunog kag iban pa nga emerensya sa banwa sang Panay kag kaiping nga kabanwahanana. Sa interview sang Bombo Radio kay Fire Officer 3 Don Anthony Palsis, Public Information Officer sang Panay Fire Station, iyagin payag nga ang bugos nga unit magapaligon sa kapasidad sang Panay Fire Station sa paghatag sang mas epektibo kag mas madasig nga serbisyo sa komunidad, ilabi na sa mga insidente nga nagakinahanglan sang madamo nga supply sang tubig. Matandaan nga gin-turnover kag gina-komisyon ang bago nga fire truck sang Panay Fire Station sang Miyerkules. Ang nasambit nga fire truck may kapasidad nga 500 gallons o kuna kapina 5,000 litros ang tubig nga makabulig sa pagresponde sa mga sunog kag iban pa nga kalamidad. Nagpasaligman ang natungdan nga ang benepisyo sang bago nga fire truck hindi lamang sa mga residente sang Panay kundi pati man sa mga kaiping nga banwa nga mahimo nila mabuligan sa tion sang nagakinahanglan nga mga operasyon pinaagi sa Mutual Aid Response sang Bureau of Fire Protection. Yari bala pamatian nato na nangin kabahin sang payag ni Fire Officer 3 Don Anthony Palsis. Dako gid ini nga bulig no sa aton sini nga mga pumuluyo sa may banwa sang Panay ang pag-angkon naton sa nga panibagong fire truck kay tungod kon kung inyo lang may baluan naton sini nga fire truck no ini nga Morita nga fire truck no daan nga fire truck sang banwa sang Panay asa na sila mo na gani 40 years na bombo sa ni May no kundi ko magsala doon 1984 pa ina gin-acquire naunang ini gin-acquire sa may banwa sang Dao. Actually ang imo sini nga kilala nakasakay man sini ang ini fire truck nga Morita no sa may sang banwa sang Panay. So dako gid ini nga bulig no kay tungod nga permila ini nagakasamad no ang aton sini nga fire truck ang aton sini nga daan nga fire truck no. So with this new fire truck nga 500 gallons hino ini mas mapasangkad pag nato no aton sini nga pagpanerbisyo sa bilog nga banwa sang Panay sa probinsya Masangkapis.